So, para po ma-save yung mga files from your email, click nyo lang po yung message, open nyo po, excuse me po. Then, click, ito po yung mga files. Pag tinapat nyo po yung cursor nyo po dito sa isang file, may makikita po kayo dito sa baba na dalawang box, buttons po yan. Yung arrow po na pababa, ibig sabihin po nun, downloads. Ayan po yung icon for downloads, yung mga arrow na pababa. So, pag tinapat nyo po yan, click nyo po yan, may nakalagay na download. Then, click nyo po isang beses, left click. Then, makikita nyo na po dito na downloading siya. So, pag dinownload nyo po, once downloaded na po, makikita po siya dito sa downloads folder nyo po. So, ito po yan. Then, to open naman po, double click mo lang po to, left po sa mouse nyo po. Double left click nyo po sa mouse nyo. Then, mag-open na po siya. Ayan po. Then, other way naman po is, select mo po, open mo po, or hanapin mo po yung gusto mong i-download na file. Then, select mo po, left select, isang beses lang po. Then, mag-view niya po siyang ganyan. Then, dito naman po sa right side ng inyong screen, makikita niyo po dito tatlo. Meron po dito yung add to my drive, print, and then download, or yung arrow na pababa. Basta po arrow na pababa, download po yan. Click nyo po yan. Then, i-download po ulit yan. Mapupunta po ulit siya dito sa downloads folder nyo po sa laptop. Then, to open po ulit a file, double click nyo lang po, double left click nyo lang po yung file na gusto nyo i-open.